मर्निङ नानी हो। आज म तिमीहरूलाई रिजनल डेभलपमेन्टबाट सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन दिँदैछु 1 मार्क्सको। कतिवटा प्रश्नहरू प्रिभियस इयर्समा आएका पनि छन् भने कतिवटा प्रश्नहरू मोडल क्वेसनहरू छन्। त यो राम्रोसँगले तिमीहरूले के गर्छौ, खातामा सार्छौ अनि याद गर्छौ। आई विल रिड आउट। नम्बर 1 क्वेसन, डिफाइन डेभलपमेन्ट। डेभलपमेन्ट भनेको के हो अथवा विकास भनेको के हो? एचएस 2017 मा आएको छ यो। डेभलपमेन्ट रेफर्स टु ऑल राउन्ड प्रोग्रेस इन द सोसियो इकोनोमिक वेल-बीइङ अफ ह्युमन्स इन्क्लुडिङ इकोनोमिक ग्रोथ, सोशल डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चरल अचिभमेन्ट। ओके, त्यसपछि 2016 मा अनि 2018 मा आएको प्रश्न छ, डिफाइन प्लानिङ रिजन। Planning region is a special unit that is subjected to planning and programming in order to utilize its resource to the fullest extent or to remove the backwardness of the area and to bring about the well-being of the people living in the area। अर्थात् प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो? एउटा स्पेशल युनिट हो जसले के गर्छ, प्लानिङ गर्छ अनि मानिसको सुख सुविधाको निम्ति राम्रोसँगले सहरलाई प्लान गर्छ। ओके, अनि मान्छेको लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई अपग्रेड गर्छ। Number 3, what is the duration of a long-term plan? The duration of a long-term plan is more than 15 years. कतिवटा प्रोजेक्ट यस्तो हुन्छ 15 वर्ष पनि लाग्छ त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नु, ठुलो ठुलो प्रोजेक्टहरू। त्यसकारण यसको ड्युरेसन लङ टर्मको प्लानको 15 इयर्स हुन सक्छ। What are the 3 kinds of planning region? The 3 kinds of planning regions are micro planning regions, meso planning region and the micro प्लानिङ रिजन। यसबारे मैले तिमीहरूलाई लङ क्वेसनमा पनि दिएको छु। डिफाइन माइक्रो रिजन एचएस 2016 मा आएको छ। अ माइक्रो रिजन इज अ स्मल एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट, युजुअली अ डिस्ट्रिक्ट, ब्लक or the village where planning is undertaken on a small scale। Number 6, why do planning region coincide with administrative unit? Planning region coincide with the administrative units because this helps to procure debt and finance for planning। Okay, त्यसपछि आउँछ, at which administrative level does a micro region grow up? A micro region develops at district level, block level or village level। सानो प्लानिङ रिजन कम्ती हैन, त्यो डिस्ट्रिक्ट लेभलमा हुन्छ, एउटा भिलेजमा पनि हुन सक्छ अनि ब्लक लेभलमा पनि हुन सक्छ। What is meant by sustainable development? Sustainable development implies the use of resources for development in a rational way so that this can still be enjoyed by future generation। अथवा पछिसम्मको लागि सोचेर जुन चाहिँ प्लानिङ गरिन्छ त्यसलाई यो भनिन्छ। What is the source of the main river of Chhattisgarh? The main river of Chhattisgarh, River Mahanadi, rise in the Shornath Hills of Chhattisgarh। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन एचएस मा आएको छ 2017 मा। राइट द नेम अफ द famous waterfall in the course of Indravati River in Chhattisgarh। The famous waterfall in the course of Indravati River in Chhattisgarh is Chitrakoot। Name a coal-based thermal power plant in Chhattisgarh। Coal-based thermal power plant in Chhattisgarh is Korba। In which state of India is the Silicon Valley located? The Silicon Valley of India is located in the state of Karnataka। फेरि 2015 मा आएको प्रश्न छ, फर विच टाइप अफ इन्डस्ट्री इज बेङ्गलुरु फेमस? बेङ्गलुरु इज फेमस फर इट्स इलेक्ट्रोनिक इन्डस्ट्री। वाइ इज बेङ्गलुरु इज कल्ड इलेक्ट्रोनिक क्यापिटल अफ इन्डिया? बेङ्गलुरु इज कल्ड द इलेक्ट्रोनिक क्यापिटल अफ इन्डिया बिकज it is the center of the production of best quality electronic goods in India। Name any 3 companies located in the Silicon Valley। 3 companies located in the Silicon Valley are Wipro Technologies,
Bharat Heavy Electricals Limited and the Tata Consultancy Service. Okay, यहाँसम्म भयो तिमीहरूको 15वटा क्वेसन। त्यसपछि आउँ 16 मा, what was the purpose of the development of Haldia Port? Haldia Port किन बनियो त? Haldia Port was developed as a subsidiary port of Kolkata in order to remove pressure on Kolkata port. State the location of Haldia Port. Haldia Port is located at the confluence of the river Hooghly and river Haldia in the Tamluk subdivision of the East Medinipur district of West Bengal, 90 km downstream from Kolkata port. Kolkata port देखि केवल 90 किलोमिटर तल मात्रै छ यो हल्दिया पोर्ट, र कलकत्ता पोर्टको सब्स्टिट्युटको लागि त्यो बनाइएको, किनभने कलकत्ता पोर्टमा रिभर हुगली अथवा रिभर गंगा थर्ड स्टेजमा पुगेको हुन्छ अनि त्यसले धेरै डिपोजिसन गर्ने हुनाले, धेरै सिल्टेसन भएको हुनाले त्यो पोर्टमा माटो निकाल्ने, माटो ड्रेजिङ गर्ने समस्या हुन्छ। त्यसकारण जहाजहरूलाई असुविधा हुने हुनाले त्यो पोर्ट बनाइएको हो। What is the depth of the water at Haldia Port? The depth of the water at Haldia Port is 100 meter. Okay. Number 19, name 4 companies that have set up their industries in Haldia Industry Complex. 4 companies that have set up their business in Haldia Industrial Complex are the Indian Oil Corporation, Hindustan Lever Chloride India Limited, and the Shaw Wallis and Company Limited. Number 20, which organization is responsible for the maintenance of Haldia Port? The Haldia Port is maintained by the Kolkata Port Trust. तर त्यसको देखरेख मेन्टेनेन्स कोले गर्छ? कलकत्ता पोर्ट ट्रस्टले नै गर्छ। Which is the major river of the Chhattisgarh region? HS 18 मा आएको छ। The major river of the Chhattisgarh region is river Mahanadi. त महानदी तिमीहरूलाई थाहै हुन्छ, किनभने सिलगढीको पनि बीचैमा महानदी के गर्छ? बगेर जान्छ। अब आउँछ एमसीक्यू। तिमीहरूलाई 4टा अप्सन दिएको हुन्छ, त्यसमा एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ मैले रेड मार्क गरेको छु त्यो चाहिँ के हो? आन्सर। डेभलपमेन्ट इम्प्लाइज अल अफ दिस, भनेपछि माथिको सबै कुरो चाहियो। वान अफ द मेजर इन्डिकेटर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, which when the planning process applies to an entire country, the plan is called a national plan. If planning is undertaken on a national basis, region basis and the local basis, it is called multi-level planning. In India, planning is undertaken for a period of 5 years because हाम्रो सरकार 5 वर्षको लागि बनिन्छ अनि पंचवर्षीय योजना बनिन्छ अथवा 5 years plan. An example of planning region in India is यो HS 2015 मा आएको छ, Damodar Valley planning region. Okay, so next question sir, one of the function of the micro level planning region is elementary health service, minor irrigational projects, village approach road. All of the above are the answer. A function of a meso level planning region is employment service. The state of Chhattisgarh came into being in 2000. To the northwest of Chhattisgarh lies Madhya Pradesh. The main river of Chhattisgarh is Mahanadi. The main crop of Chhattisgarh is rice. A coal producing center of Chhattisgarh is Korba. यो 2017 मा पनि आएको छ। Number 14 question, Chhattisgarh ranks first in the country in the production of iron ore. छत्तीसगढ यो छोटानागपुर प्लेटो अन्तर्गत पर्ने हुनाले यहाँ खनिज द्रव्य धेरै पाइन्छ, त्यसमा पनि आइरन ओर सबभन्दा ज्यादा पाइन्छ। त अर्को प्रश्न छ, द प्रिन्सिपल सेन्टर अफ आइरन स्टील इन्डस्ट्री अफ छत्तीसगढ इज भिलाई। The most prominent scheduled tribe in Chhattisgarh is the Gond. The city in India being popularly known as the Silicon Valley is Bengaluru. Bengaluru is known as the electronic city. Electronic industry grew up in Bengaluru due to all of these, availability of land,
pollution-free environment, availability of skilled workers. The Haldia port has grown up as an auxiliary port of Kolkata. Next 21 question. One of the major exports of Haldia port is tea. Haldia port बाट सबभन्दा ज्यादा चाहिँ के एक्सपोर्ट हुँदो रहेछ टी. A new industry that is developed in Haldia is iron and steel industry. Haldia Industrial Center is located at the confluence of the Hooghly and the Haldia River. Haldia port is located at the confluence of the two rivers. They are Haldia and the Hooghly. So, आजसम्म मैले प्रश्नहरू दिएकोमा अब यो रिजनल डेभलपमेन्टको पार्ट पनि के भयो पुरा भयो. हुन त मैले तिमीहरूलाई अरु प्रश्नहरू पनि दिइसकेको छु, पढाइ पनि सकेको छु, यो दोहोराइ पनि सके. अब तिमीहरूको काम के गर्ने हो, पढ्ने हो. ओके.